आपण माने कौन केबे टमाटो परोटा खाइछंती? एटा खाइबा पई एतिकी चटपटा लागे कि बिना कौनसी सॉस किंबा चटनी रे मध्य आपण याकू गरम गरम एमिति ही खाइजिबे। किंतु जदि आमे याकू गोटे फ्रेश दही रे तयारी दही बुंदी सहित सर्व करिबा ना तो तार टेस्ट सबुठु बढ़िया आसीबो। तो ये दही बुंदी आउ टमाटो परोटार रेसिपी मु ए वीडियो रे शेयर करिबी। आपण माने वीडियोटी को पूरा देखंतु। नमस्कार, मु अमृता आपण समस्तंकु मो कुकिंग चैनल रे बहुत बहुत स्वागत जनाऊँगी। तो आसंतु एबे रेसिपी को बनैबा स्टार्ट करिबा। तो टमाटो परोटा बनैबा पई एठी मु 5टी छोटो साइज रो टमाटो को काटिकी नेइछि। एठी मु मीडियम खट्टा थिबा टमाटो यूज करिछि। आपण बहुत अधिक खट्टा थिबा टमाटो यूज करिबेनी, नहले जो परोटा अछि सेटा खाइबा पई केवल खट्टा खट्टा लागिबो आउ भलो जमारू लागिबोनी। तो मीडियम खट्टा किंबा कम खट्टा थिबा टमाटो यूज करिबे। ता सहित एठी मु 3टी कंचा लाल लंका नेइछि। राग आपण निज हिसाब रे कम बेसी करि पारिबे। एबे एथिरे 1 इंच अदा आउ 2टी रसुण कोला ऐड करिबा। ता सहित आधा चामच जीरा भी ऐड करिबा। जीरा दबा द्वारा परोटा रे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आसीबो। तो एबे आमे लास्ट रे टमाटो आउ अटा रे जेतिकी लूण लागिबो सेतिकी लूण ऐड करिकी याकू ग्राइंड करि नबा। तो याकू आपण बिना पानी रे ही ग्राइंड करिवे। आउ एठी हमर टमाटो पेस्ट रेडी हो जाइछि। एबे आमे अटा चकटिबा पई गोटे बड़ जागा नै जिबा आउ सेथिरे ऐड करिबा 1 कप अटा। एबे एथिरे आमे गोटे बड़ चामच जेतिकी कटा भृसंग पत्र ऐड करिबा। एटा दबा द्वारा परोटा रे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आसीबो। ता सहित गोटे बड़ चामच कटा धनिया पत्र भी ऐड करिबा। एटा मध्य परोटा को बहुत ही बढ़िया टेस्ट दबो। एबे एथिरे आमे लूण तो किछि ऐड करिबा नाही, सीधा टमाटो पेस्ट को ही ऐड करिबा आ याकू चकटी नबा। आमे जेमिति रुटी बनैबा पई अटा को सॉफ्ट करिकी चकटी थाउ, याकू मध्य सेमिति ही सॉफ्ट करिकी चकटी नबा। केवल एतिकी जे आमे याकू केवल टमाटो पेस्ट यूज करिकी ही चकटिबा। एथिरे आपण एक्स्ट्रा पानी जमा भी ऐड करिबेनी, केवल ए टमाटो पेस्ट ही आपण याकू चकटिबे। जदि आपणकू लागिबो कि टमाटो पेस्ट अधिका अछि तो आपण एथिरे आउ टिके अटा ऐड करिकी याकू चकटी नेबे। देखंतु मु प्रथमे एथिरे 1 कप जेतिकी अटा नेइथिली, तापर एथिरे मु अल्प अल्प अटा ऐड करिकी याकू चकटी नउछि। तो आपण माने भी से हिसाब रे टमाटो पेस्ट को देखिकी एथिरे अटा देकी ताकू चकटी नेबे। किंतु जदि आपण एमिति टमाटो यूज करूछंती जहा भितरे कि अधिक पानी अंश नाही तो आपण एथिरे अल्प टिके पानी देकी ताकू चकटी परिबे। आउ एठी देखंतु मु अटा को चकटी नेइछि। एबे आमे याकू कवर करिकी 5 मिनिट पई रेस्ट छाडी दबा। एठी मु टोटल 1.5 कप जेतिकी अटा यूज करिछि 5टी छोटो साइज रो टमाटो पई। हे पारे आपनकू कम किंबा अधिक मध्य लागि पारे, जोटा कि डिपेंड करिवो टमाटो भितरे केतिकी पानी अंश अछि। आउ ता सहित एटा अटार क्वालिटी उपरे भी डिपेंड करिवो कि सेटा केतिकी पानी शोषुछि। तो अटा को ये रेस्ट करिवार 5 मिनिट हो गलानी। एबे आमे कवर खोलिकी अटा को टिके चकटी दबा जेमिति कि सेटा भल भाबरे स्मूथ हो जिवो। तो आपण पाखापाखि 1 मिनिट पई याकू चकटी देबे। आ याकू चकटी सारिबा परे एबे आमे एथिरु छोटो छोटो गुळा करि नबा। आपण परोटा किंबा रुटी करिबा पई जो साइज रो गुळा करि थांती से साइज रो ही करि नेबे। छोटो बड़ मीडियम आपणकू जो साइज रो भी परोटा पसंद से साइज रो आपण करि परिबे। तो ये मु जेतिकी अटा नेइथिली सेथिरु पाखापाखि 8टी गुळा हेइछि। तो सबु गुळा एठी मु करि नेइछि। एबे आमे याकू बेली नबा। तो बेलिबा पई आमे जेमिति अटा यूज करिकी रुटी किंबा परोटा को बेली थाउ, याकू मध्य आमे सेमिति ही बेली नबा। एबे देखंतु बहुत लोकंकु ना अलग अलग शेप रो परोटा खाइबा पसंद, काहाकू 4 कोणिया, काहाकू 3 कोणिया, काहाकू गोल। तो से हिसाब रे आपनकू जो भी शेप रो परोटा पसंद आपण बेली पारिबे। एठी मु किंतु गोल शेप रे ही याकू बेलुछि। आउ गोटे कथा, किछि लोकंकु टिके मोटा परोटा पसंद, किछि लोकंकु टिके पतला परोटा पसंद। तो आपण से हिसाब रे मोटा किंबा पतला जेमिति भी चाहेबे याकू बेली पारिबे। थिकनेस भी आपण निज हिसाब रे कम अधिक करि पारिबे। किंतु एठी मु रुटी को जेमिति बेली थाउ गोल करिकी आउ जेतिकी थिकनेस रे रखि थाउ याकू मु सेमिति ही बेलिकी रेडी करि नउछि। तो परोटा सबू को बेली सारिबा परे एबे आमे याकू सेकी नबा। तो सेकीबा पई आमे जेमिति नॉर्मली तेल किंबा घियो यूज करिकी परोटा को सेकी थाउ, याकू मध्य आमे सेमिति ही सेकी नबा।
କିନ୍ତୁ ଯଦି ମୋର ଏମିତି କିଛି ଭିଉଅର୍ସ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଫର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ କୁକିଂ କରୁଛନ୍ତି ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ କହି ରଖିବି ପରଟାକୁ ସେକିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ତାୱାକୁ ପୁରାପୁରି ଭଲ ଭାବରେ ଗରମ କରିବେ। ତାୱା ଗରମ ହେଇଗଲେ ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଏକଦମ ହାଇରେ ରଖିକି ଏଥିରେ ଆପଣ ପରଟାକୁ ଦେଇଦେବେ। ଏବେ ଆପଣ କିଛି କିଛି ସେକେଣ୍ଡସ୍ ପରେ ପରଟାକୁ ଓଲଟେଇକି ତାକୁ ଦି ସାଇଡ଼୍ରୁ ସାମାନ୍ୟ ଟିକେ ଲାଲ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁକ୍ କରିନେବେ। ଯେତେବେଳେ ଦି ସାଇଡ଼୍ ସାମାନ୍ୟ ଟିକେ ଲାଲ ହେଇଯିବ ତାପରେ ଆପଣ ଏଥିରେ ତେଲ, ଘିଅ କିମ୍ବା ବଟର ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ସେଇଟା ଦେଇକି ଆପଣ ତାକୁ ସେକି ନେବେ। ଦି ସାଇଡ଼୍ରେ ଆପଣ ତେଲ, ଘିଅ କିମ୍ବା ବଟର ଯାହା ବି ଲଗେଇଦେବେ ଆଉ ତାକୁ ସାମାନ୍ୟ ଟିକେ ଏମିତି ପ୍ରେସ୍ କରିକି ସେକିବେ ଯେମିତିକି ସେଇଟା ଦି ସାଇଡ଼୍ରୁ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ସିଝି ପାରିବ। ଆଉ ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ଆଉ ଟିକେ ବାସ୍ ସାମାନ୍ୟ ଲାଲ ଦେଖାଯିବ ଦି ସାଇଡ଼୍ରୁ ତାପରେ ଆପଣ ଜାଣିବେ କି ପରଟା ଏଇଠି ଭଲ ଭାବରେ ସେକା ହେଇଯାଇଛି। ତାପରେ ଆପଣ ତାକୁ ଗରମ ଗରମ ଖାଇବା ପାଇଁ ସର୍ଭ କରିପାରିବେ। ନହେଲେ ତ ଆପଣ ଯଦି ପରଟା ସହିତ ଖାଇବା ପାଇଁ କୌଣସି ଚଟନି, ସସ୍ କିମ୍ବା ତରକାରୀ ବନେଇଛନ୍ତି ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ସର୍ଭ କରିପାରିବେ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ପରଟାକୁ ସେକିବା ପାଇଁ କେବଳ ତେଲ ହିଁ ୟୁଜ୍ କରିଛି। ଯଦି ଆପଣ ଚାହିଁବେ ତ ତେଲ ଜାଗାରେ ଘିଅ କିମ୍ବା ବଟର ୟୁଜ୍ କରିକି ମଧ୍ୟ ୟାକୁ ସେକି ପାରିବେ। ତ ଚଏସ୍ ଆପଣଙ୍କର, ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହାର ବି ଟେଷ୍ଟ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ ଘିଅ, ବଟର କିମ୍ବା ତେଲ ତ ଆପଣ ସେଇଟା ୟୁଜ୍ କରିକି ପରଟାକୁ ସେକି ନେବେ। ଏଇଟା ବଟର ସହିତ ସେକିଲେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଏଇ ଯେଉଁ ଜଳଖିଆ ଅଛି ବହୁତ ଇଜି ୟାକୁ ବନେଇବା ଆଉ ଯାହା ବି ଆମେ ସାମାନ ଏଥିରେ ୟୁଜ୍ କରିଛୁ ସେଇଟା ଆମ ଘରେ ସବୁବେଳେ ଥାଏ ହିଁ। ତ ଆପଣ ଏଇ ଜଳଖିଆକୁ ଥରେ ନିଶ୍ଚୟ ଟ୍ରାଏ କରିବେ। ତ ଏଇଠି ମୁଁ ଗୋଟି କରିକି ସବୁ ପରଟାକୁ ସେକିକି ରେଡ଼ି କରି ନେଉଛି। ତ ପରଟାକୁ ସେକି ସାରିବା ପରେ ଏବେ ଆମେ ୟାକୁ ଗରମ ଗରମ ଖାଇବା ପାଇଁ ସର୍ଭ କରିବା। ତ ଏଇଠି ମୁଁ ୟାକୁ ଗୋଟେ ଫ୍ରେଶ୍ ଦହିରେ ତିଆରି ଦହି ବୁନ୍ଦି ସହିତ ସର୍ଭ କରୁଛି। ଏଇଠି ମୁଁ ଏକଦମ ଫ୍ରେଶ୍ ଦହି ନେଇଛି। ଆପଣ ଏଥିରେ ଜମା ବି ଖଟା ଦହି ୟୁଜ୍ କରିବେନି, କେବଳ ଫ୍ରେଶ୍ ଦହି ହିଁ ୟୁଜ୍ କରିବେ। ଆଉ ଯେତିକି ଦହି ଖାଇବେ ସେତିକି ନେଇପାରିବେ। ଦହି ଉପରେ ଆମେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ କଲା ଲୁଣ ଆଡ଼୍ କରିବା, ତା ସହିତ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ, ଏବେ ଏଥିରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଭଜା ଜିରା ଓ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଆଡ଼୍ କରିବା। ତା ସହିତ ଏଇଠି ମୁଁ 2 ଚାମଚ ବୁନ୍ଦି ଆଡ଼୍ କରୁଛି। ବୁନ୍ଦିକୁ ଏଇଠି ମୁଁ ପାଣିରେ ଧୋଇକି ତାକୁ ସାଙ୍ଗେ ପାଣିରୁ କାଢ଼ିଦେଲି ଆଉ ତାପରେ ତାକୁ 1ରୁ 2 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଏମିତି ହିଁ ରଖିଦେଲି ଯେଉଁଥିରେ କି ବୁନ୍ଦିଟା ସଫ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ତ ସେଇ ବୁନ୍ଦି ଏଥିରେ ମୁଁ ଆଡ଼୍ କରୁଛି। ଏବେ ଏଥିରେ ଆମେ ଅଳ୍ପ କିଛି କଟା ଧନିଆ ପତ୍ର ଆଉ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଆଡ଼୍ କରିବା। ଆଉ ଏଇଠି ଆମର ଦହି ବୁନ୍ଦି ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ପିଆଜର ସ୍ଲାଇସେସ୍ ଆଉ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଦେଇକି ୟାକୁ ଗରମ ଗରମ ଖାଇବା ପାଇଁ ସର୍ଭ କରିବା। ଆଶା କରିବି ଆଜିର ରେସିପି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସେ ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ନିଜର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଓ ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ ସେୟାର କରିବେ ଆଉ ଆଗକୁ ଏମିତି ହିଁ ରେସିପିସ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ। ତ ପୁଣି ଭେଟ ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେତେ ଯାଏ ରହିଲି, ନମସ୍କାର।